जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक बहुत सारा भल पाइबा और स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज आम बनइबा कलर स्वादिष्ट सब्जी सहजरे बना हम। आपण मैंने चारिपट रुटी जगह 6 पट रुटी खाईदेवे एत स्वादिया बनब। आमती बनाऊँगी रेसीपीटा प्रथम शेष पर्यंत देखु। आपण मानू भल लगे गोटे कमेंट माध्यम जनइबे आ शेयर भी करूँ। चलतु आम कलर स्वादिष्ट सब्जी आरंभ करवा। दर्शक बंधु कलरा 500 ग्राम नहीं जाइए आम ताकू कौन करवा प्रथम धोईदबा धोईकी आपण मैंने काटे आग धोई काटिकी पानी रे पकेबे धोई सारिकी काटे आ कलराटा आप छोट बड़ जेको साइज नहीं पारे। चलते आम प्रथम कलरा को काटिदबा। दर्शक बंधु देखो कलरा तक सब धोई काटी देजी। आम कलरा ये मोटा साइज टे काटिबा आ जो मंजी बाहर करदे जो पाकल मंजी तक बाहर करदबा आ जो कसी मंजी तक थब आप पाकल मंजी खाया भल पाए मंजी न बाहर कले चलो। आ देखो सबूतक जेहेतु कटा हो जाए थाली जो कलरा कटा है गोटे पात्र को बाहर करदबा। कलराटा एत पिता न लगे बोली आम से पकईदबा लुण गोटे चामच तार हलदी पकईदबा गोटे चामच सबूतक पकईकी आम भलसे एमती गोलीदबा। आ रेसीपीटा स्किप करंतुनी संपूर्ण देखंतु केमती बनाऊँगी। एमती आम सबुआडे कलरा लुण हलदी सबूतक आम एमती भलसे हाथ सारे हाथ में एमती भलसे गोलेदबा चारिआडे समान भाव लगिज। भलसे गोला हो गला आम कौन कर चलतु कलरा को अध घंटा पर्यंत रखीदबा। आपण मन समय अधिका थब ताले आपण मैंने अधिक समय रखी पारे रखीदे ये नरम हो जाए पानी पिता पानी अंश जाओ सब बाहर जीव 30 मिनट पर्यंत आम रखीदबा। दर्शक बंधु कड़े बसई देछि आम से तेल पकईदबा। तेल आम 4-5 चामच पकईदबा आ तेल टे गरम हवा दबा। दर्शक बंधु आम से रसुण 7-8 फुट गोटा एमती पकईदबा। तापर अदा नहीं जावा छोट छोट मैंने अध इंच अदा चोपा छड़े धोई देगी पकईदबा। तापर दर्शक बंधु आम नहीं कंचा लंका 5-6टी पकईदबा। आप राग खाई से अनुसार पकईदबा। आम से बुट डाली गोटे चामच पकईदबा। तापर आम हल्का करी भाजीबा सबूतक कलरा को लुण हल्दी पकई घोरई देली आ 30 मिनट हो गला। जिते अधिक समय रखिए कलरा ठार जिते सब पानी अंश सब बाहर जीव। आम कौन करवा कलरा को एमती भलसे देखु चिपुड़ दवा जिते सब पानी एमती बाहर जीव पिता पानी आप पिता खाई अल्प हल्का से चिपुड़े आम भलसे कलरा को एमती आम चिपुड़ दबा सबूतक पानी केमती बाहर जाऊँगी जिते सब पिता पानी आम एमती सबूतक चिपुड़ी दबा। दर्शक बंधु देखु भाजी हो गलानी आम एत पोट पोट कर भाजबानी एमती हल्का कर भाजवा। आम गोटे पात्र को आपको सब आम छाणिक बाहर करदबा। तेल पकेबा आवश्यक नहीं से तेल रे आम जो कलरा छाणिकी रखी धोईबानी सेमती छाणिक तेल पकईदबा। पकईकी कलरा को आम भाजीबा कलरा टे सीझा पर्यंत आम भाजीबा। लुण हल्दी सब पड़ी पकेबा किसी आवश्यक ना। बंधु देखो टमाटो मु 2टा खंड खंड काटी देजी। बुट डाली रसुण कंचा लंका अदा आम जो भाजी तेल रे आपको सबू जाक एकाठी आम चिकन गिरी बाटी आनिबा। दर्शक बंधु देखो कलरा भाजी हो गलानी हाथ भी सब सीझी गलानी। आम कौन करवा कलराटा को गोटे पत्र को बाहर करदबा। तो बंधु कलरा तक मुझे सब बाहर करदेली। कलरा जो भाजबा ना से गोटा गोटा भांगी नजिब सेमती आम भाजबा। अध चामच गोटा जीरा नहीं जावा तापर पान मधु नहीं जावा अध चामच तापर सोरिष नहीं जावा कला सोरिष अध चामच पान मधुटा आप निश्चय ने पान मधुटा पकईले भल स्वादिया लगे कलरटा भी एत पिता लगेनि। आम से कटा होता पियाज पकईबा पियाज गुंड गुंड काटी देछि 2टी पियाज आम पकईदबा। पकईकी पियाज को आम भाजीबा हल्का करी एत लाल हवा पर्यंत भाजबानी। आम आउ तेल भी पके आवश्यक नहीं से तेल रे पियाज से तेल रे कलरा सब हो गला आम भाजी दबा। दर्शक बंधु देखो पियाज भाजी हो गलानी आम से काश्मीर लंका गुंड अध चामच पकईदबा। पकईकी गोटे मिनिट पर्यंत एमती भाजी दबा। दर्शक बंधु देखो भाजी हो गलानी आम से पेशा मसला को पकईबा टमाटो अदा रसुण पेस्ट आम पकईदबा। पकईकी मसला को आम भलसे कषिदबा।
ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର ଧୋଇକିରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିରି କଷିବା, ଯେମିତି ମସଲାଟା ତଳେ ନ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଆମେ କଷିଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 2 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି କଷା ହେଉଛି। ଆମେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା ଅଧା ଚାମଚ, ପକେଇକିରି ସେମିତି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ କଷିଦବା। ଆର କଞ୍ଚା ଗ୍ୟାସ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରସୁଣରା ସବୁ ତେଲରେ ଭଜା ଥିବା, ଆଉ ପିଆଜ ବି ସବୁ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଆମର କମ ସମୟରେ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଆମେ କଷିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ପକେଇଦବା, ପକେଇକି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚଲେଇଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସବୁ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ଭଜା ହେଇଥିବା କଲରାକୁ ପକେଇଦବା। ଆଉ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆମେ ପକେଇକିରି ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ପକେଇକିରି ଏମିତି କଷିଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ନେଇ ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିକି ପକେଇବା। କଲରାରେ ଲୁଣ ପଡିଥିଲା। ଏମିତି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚଲେଇଦବା। କଲରା ବି ସିଝି ଯାଇକି ଏମିତି ଆମେ ହାଲକା କରି ଚଲେଇବା, ଯେମିତି କଲରା ନ ଭାଙ୍ଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦବା, ଟିକେ କଲରା ବୁଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦବା। ଏତେ ବି ପାଣି ଦବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି କଣ କରିବା, ତାକୁ ହେଲା ଚଲେଇଦବା। ଚାରିଆଡେ ଲାଗିଛି, ଏମିତି ଆମେ ଛଡେଇଦବା। କଲରା ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଆମେ କଲରା ଫୁଟିବାକୁ ଦବା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘୋରେଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଘୋରେଇବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆମେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଭଲକି ଫୁଟିବାକୁ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆରେ ବି ସବୁ ପାଣି ବି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆମେ ଏମିତି ବହଳିଆ କରି ବନେଇବା, ରହିଗଲେ ବି ପୁରା ଶୁଖିଯିବ। ଆମେ ଏଥିରେ କଣ କରିବା, ଗରମ ମସଲା ଅଧା ଚାମଚ ଟିକେ କମ ପକେଇଦବା। ଆପଣ ମାନେ ଏଥିରେ ଆମ୍ଚୁର ପାଉଡର ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ଚୁର ପାଉଡର ବଦଳରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଲେମ୍ବୁ ରସ ଚୁପୁଡିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ପକେଇଦବା। ପକେଇକିରି ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ମାରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ସହଜ ରେସିପି ମୁଁ ଯାହା ବି ବନଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଯିବ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଆଗ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ। ଆଜି ସବୁ ବି କଲରା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଏମିତି କଲରା ଆମର ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ, କଲରା ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିବନି ଏମିତି ଆମେ ବହଳା କରି ବନେଇବା। ସୋ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା କଲରାରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି। ସହଜରେ ବନାହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ରୁଟିରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ପଖାଳ ଭାତ, ଗରମ ଭାତ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଏମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।